dito. Sticker. May sticker ka? Yun o. Thank you, Thank you. Sticker. Yakis mo! Yo! Sticker yan lang ha? Kilay ka ha? Shoutout san sa Baita Gin. Yeah. Sinagal niya. Follow na lang namin kaya. Salamat. Nakapalo na ako sa kay Kuya. Vlogging yan. Ano mo, ano? Pangalan? Okay. 340. $400. Thank you. Salamat. Pasko to mamaya. Pasko to mamaya. Edit. Boss! I-edit ko lang. Wala, tingnan. Para guys. Ingat yan. Yeah. May sticker kayo, boss? May sticker kayo, boss? Yun. Yun! Nakablog mo, boss, eh? Yun, meron. Yun, mo. Para kay Busing. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you. Salamat. Upload ko ta, ha? Okay. Shoutout sa mga magagandang dilag ng Red Ribbon. Yan, o. Saan yung isa? Nawala na. Ayun, ayun. Yun. Namuha sa vlog! Hi vlog! Vlog mo ngayon.